चिल्लू भर पानी में डूब मरो, तफासिर तुम नहीं पढ़ते, कुरान को अपने मर्जी से ढालते हो और बोलते हो हम हक पर हम हैं। और क्या लिखते इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह भी इसी को पसंद करते हैं, और जाहिर लफ्जों से भी यही जाहिर है। दूसरा मतलब यह बयान फरमाया गया कि तालिब से मुराद आबिद, बुतों के पुजारी, और मतलूब से मुराद अल्लाह के सिवा और माबूद है जिनको पूजा जा रहा है। अब आइए, अब मैं कुरान की एक आयत इसके जवाब में पेश कर दूं। कुरान ने कहा कि बुतों की हालत क्या है, कुरान ने बुतों के बारे में कहा। इन तफासिर से मैंने साबित कर दिया कि जो मक्खी नहीं पैदा कर सकते वो कौन है, बुत। जो सामने की चीज से अगर मक्खी कुछ ले जाए छीन नहीं सकते वो कौन है, बुत। मगर अल्लाह के तमाम औलिया जमा हो जाए तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। अभी मैं दलील बाद में दूंगा, पहले एक जबानी चीज सुन ले। यह आयत बुतों के बारे में नाजिल हुई है, औलिया के बारे में नहीं। और एक चीज बताओ, इस धर्म क्या इतना कमजोर धर्म है, ये नया नया अभी नौजायदा बच्चा है ये धर्म, अभी पैदा हुआ है, जैसे मैंने बताया, अभी बालिग भी नहीं हो पाया ये पूरी तरह। तो ये जो पालने में भी पनप रहा है ना ये धर्म, गैर मुकल्लिदियत या अहले हदीस जो बोलते अपने आप को, इनके पास मैं इनको चैलेंज करता हूं, अगर तुम अंबिया और औलिया को मजबूर बताते हो तो एक सरी आयत मुझे ऐसी लाके दो जिसमें कुरान में साफ साफ मौजूद हो कि औलिया और अंबिया मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। ऐसी कुरान में एक आयत नहीं। तो कौन सी आयत लाते? बुतों पर जो नाजिल हुई वो औलिया पर फिट करते हैं, वह अंबिया पर फिट करते हैं। क्यों? इनका धर्म बचाने के लिए इनको बुतों का सहारा लेना पड़ रहा है, बुतों की आयतों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब आइए, ये आयत बुतों पे नाजिल हुई, इसके जरा हवाले सुन ले। मैं चंद हवाले दे रहा हूं, वरना किताबों का इतना जखीरा है कि इन पे लाद दूं तो दब के मर जाएगा उसी में, क्योंकि मेरे प्रोग्राम की टाइम पीरियड लिमिटेड है मेरे पास। इसलिए चंद मोतबर हदीस तफासिर के, तफसीर इब्न अब्बास, इसी आयत करीमा की तफसीर, इसी आयत की तफसीर इब्न अब्बास क्या कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जरा सुने। सफा नंबर इसका 357, वही आयत, पारा 17 सूरह हज आयत 73। ज़ौफ़ुत तालिब यानी अस्सनम। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं जो कमजोर है इससे मुराद बुत है, बुत, औलिया नहीं, अंबिया नहीं। और अरब के लोग जिनको पुकारा करते थे उनका एक नक्शा खींच रहा है अल्लाह ताला। अब बताइए क्या ये नक्शा किसी बुत का हो सकता है जो अल्लाह खींच रहा है? अरब के लोग जिनको पुकारा करते थे अल्लाह उनको बताना चाह रहा है कि मरने के बाद ये तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं, तुम्हारी हाजत रवाई कैसे कर सकते हैं, तुम्हें बेटा बेटी कैसे दे सकते हैं। सवाल कर रहा अल्लाह, पढ़िए कुरान की आयत, और सवाल कर रहा अल्लाह, पढ़िए कुरान की आयत। और ये आयत आपको कहाँ मिलेगी? सूरह अराफ आयत नंबर 195, आयत नंबर 195, 195 सूरह अराफ। देखिए अल्लाह नक्शा खींच रहा है, फरमाता है अम लहुम अर्जुलुन यमशून बिहा। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो आज वो इस दुनिया से मर गए, चले गए, खत्म हो गए। अब तुम ही बताओ क्या उनके पास वो पैर हैं जिससे वो चलते हैं? पैर तो हैं लेकिन चलने वाले नहीं रह गए। गौर कीजिए, ये नक्शा किसी बुत का खींचा जा रहा है। अम लहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या उनके पास वो पैर हैं जिससे वो चल सकते हैं? अगर मुश्किल कुछ आए, तुम्हारी हाजत रवाई करने की ताकत रखते हैं तो जरा वो चल के तो दिखाएं। पैर मौजूद है, पैर मौजूद है लेकिन चलने की ताकत नहीं है, क्योंकि वो ताकत हमने छीन ली है। अब वो ताकत उनके अंदर नहीं है। पैर मौजूद है लेकिन चल नहीं सकते। अम लहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, अर्जुलुन यमशून बिहा, अम लहुम आइदी यब्तिशून बिहा। आइए दूसरे लफ्ज़ पर, अम लहुम आइदी यब्तिशून बिहा, क्या उनके पास वो हाथ है जिससे पकड़ सकते हो? हाथ है अब उनके पास, पकड़ने वाले हाथ है, लटके हैं, खुले हैं,
لیکن آپ ان کو ایسے مارو ہاتھ سینے پہ مارو کہیں لے جاؤ، اب وہ پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اب آپ کچھ بھی کرو اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتانا کیا یہ بت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے؟ لیپ ٹاپ والے بابا، ایمانداری کے ساتھ بتانا کیا یہ لیپ ٹاپ والے بابا، ایمانداری کے ساتھ بتانا کیا یہ کسی بت کا نقشہ ہے؟ لوگوں کو بے وقوف بنا کر بہت تھک چکے ہو۔ قرآن کی آیتیں تمہارا پوسٹ مارٹم تمہاری زندگی میں کر دیں گی۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 195 نوٹ کر لو۔ کیا ان کے پاس اب وہ ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑ سکے جس سے وہ پکڑ سکے؟ آئیے قرآن کی اسی آیت میں یہ لفظ بھی موجود ہے، ابھی آپ پڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس اب وہ آنکھیں جس سے وہ دیکھ سکے؟ کیا آنکھیں ان کے پاس وہ جس سے وہ دیکھ سکے؟ یعنی آنکھ تو ہے لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی آنکھ تو ہے لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے جو مر گیا، جو اس دنیا سے چلا گیا، وہ تمہاری دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ سنو، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، پیر ہے چل نہیں سکتا، آنکھیں لیکن کھلی ہے مرتے وقت، ان کو بند کرنے کی بھی ضرورت اس کے بیٹے کو یا بیوی کو یا گھر کے کسی آدمی، ضرورت اس کے بیٹے کو یا بیوی کو یا گھر کے کسی آدمی کو پڑ رہی ہے۔ آنکھیں اس کی بند کر رہا ہے، وہ اپنی آنکھیں بند بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا تمہارے پاس وہ آنکھیں ہیں ان کے پاس کہ جس سے وہ دیکھ سکے؟ اور آخر میں وہ ٹکڑا بھی پیش کر دیا جس کا جھگڑا ہے اور جس پر ناپوری جیسے لوگ آتے ہیں اور جن پر ان کی روزی روٹی چل رہی ہے۔ مردوں کو سننے کا نام اور روٹی چل رہی ہے، مردوں کو سننے کا نام اور مردوں کی سنانے اور ان کے کان کی طاقت بتائی جاتی ہے۔ آگے اللہ نے کہا ام لہم آذان یسمعون بہا، اب کیا ان کے پاس وہ کان بھی ہے جس سے وہ سن سکتے ہیں؟ یعنی اب کان موجود ہے لیکن سننے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے پیارے سنی بھائیوں، لیپ ٹاپ والا بابا جھوٹ بول رہا ہے۔ رب سنی بھائیوں، لیپ ٹاپ والا بابا جھوٹ بول رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم تمہارا مذاق اڑا رہا ہے کہ یہاں تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارا پالا کس سے پڑا ہے۔ ہم اتنے مشہور نہیں تھے جتنے تمہارے لیپ ٹاپ والے بابا نے ہمیں مشہور کیا ہے۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس وہ کان ہے جس سے وہ سن سکتے ہیں؟ اب دیکھیے ہمارا بھائی، یہ پھر سے اس آیت کو سنیے۔ ام لہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس وہ پیر ہے جس سے وہ چل سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس وہ ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑ سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس وہ کان ہے جس سے سن سکتے ہیں؟ صاف طور پر یہ آیت بتا دی ہے، کیا ان کے پاس وہ کان ہے جس سے سن سکتے ہیں؟ صاف طور پر یہ آیت بتا دی گئی ہے کہ جن کو یہ پکارا کرتے تھے وہ بزرگ مانا کرتے تھے، ان کو اللہ کا نیک بندہ مانا جاتا تھا ان کو، اور انہی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد نہ ان کے پیروں میں طاقت، نہ ہاتھوں میں طاقت، نہ آنکھ میں طاقت، نہ کان میں طاقت۔ مانو تو قرآن کی آیت بہت کچھ، نہ مانو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ موہن بھاگوت نے جو بیان دیا تھا وہ سنا ہے آپ نے؟ آج بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، دیکھ لیجیے۔ موہن بھاگوت نے کہا تھا کہ ہم تو گھر میں واپسی کرا رہے ہیں، یہ میرے ہی تو بھائی ہیں۔ کیوں کہا تھا؟ کہا یہ ہم ہی سے تو کٹ کر گئے ہیں۔ آج بھی ایک ہی چیز ہے، ہم لوگ بھجن گاتے ہیں، یہ قوالی گاتے ہیں، چیز تو ایک ہی ہے۔ ہم لوگ بھجن گاتے ہیں، یہ قوالی گاتے ہیں، چیز تو ایک ہی ہے۔ ہم لوگ 33
देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इनके भी तो कुछ कम नहीं है। हम कहते हैं हम इनके पास जाते हैं, मूर्तियों के पास या मजारों के पास जाते हैं, स्वभाव से भी एक मोहन भागवत ने ये मिसाल दे दी, उसको किसी ने नहीं ललकारा। अगर ये मिसाल मौलवी जर्जीज दे दे तो देखो आगे आगे बुरका देना घेरा भाग गया, मुनाजरा नहीं करता है। क्या इन आयतों का जवाब दोगे? मोहन भागवत ने साफ तौर पे कहा, गैरों के समझ में आ रहा है कि स्वभाव एक है, जो काम हम कर रहे हैं वही ये कर रहे हैं, बस नाम ही तो बदले हुए हैं। जो चीज कल तक जमाते अहले हदीस कहती रही वो चीज बुरी लगती थी ना, कर्फ्यू लगते थे, झगड़े होते, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि सही चीज क्या है। जरा अब वो आयत भी सुन लीजिए जिसमें लफ्ज तक आ गया है, और वो आयत है सूरह एराफ की आयत नंबर 194। अभी इसी सूरह एराफ की आयत पढ़ी थी मैंने, ये वाली अम लहुम अर्जुलुन यमशून बिहा। इससे पहले वाली आयत पर जरा गौर कीजिए। इस आयत के अंदर अल्लाह ने तलई खोल दी और ये साबित कर दिया कि लैपटॉप वाला बाबा जो बोल रहा है कि बुत मुराद है, कि लैपटॉप वाला बाबा जो बोल रहा है कि बुत मुराद है, ये झूठा है। कुरान की आयत सामने रख रहा हूँ और अपने हाफिजों से पूछ लेना कि मौलाना जर्जी से सूरह एराफ आयत नंबर 194 पढ़ी है, ये है कि नहीं है, और इसका तर्जुमा अपना कुरान खोल के देख लेना। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। अब क्या रह गया है? किसी तशरीह की जरूरत नहीं है, किसी तफसीर की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने खुद ही फरमा दिया है इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर ये अरब के काफिर, अल्लाह को छोड़कर ये लोग जिनको पुकारते हैं, जिनसे मदद मांगते हैं, खुद ही फरमा दिया है इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर ये अरब के काफिर, अल्लाह को छोड़कर ये लोग जिनको पुकारते हैं, जिनसे मदद मांगते हैं, जिनसे हाजत रवाई व मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हैं, इबादुन अम्सालुकुम, ये पत्थर की मूर्तियां नहीं है, अब्द की जमा इबाद, ये तुम्हारे ही तरह के बंदे हैं। इबादुन तुम्हारे ही तरह के बंदे हैं, इबादुन अम्सालुकुम, ये तुम्हारे जैसे इंसान है, ये तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। इन ब्रैकेट फारूक रिजवी झूठा है जो कह रहा है कि बुत मुराद है, फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। हम तेरे झूठ को रब की अदालत में लाते हैं,